ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। विश्व आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग तरफ आज तारीख 15/5/2022 रे विश्व जगतर जीव जीव श्रेष्ठ जीव मानक ठारे राजसिक भाव विषय रे आलोचना करिबा। ए राजसिक भाव गुड़िक तो अनेक प्रकार अच्छी से मध्यरु मुख्य होचु दंभ गर्व अभिमान ईर्षा एवं लोभ। दंभ गर्व अभिमान ईर्षा एवं लोभ ए विषय रे सम्यक आलोचना करिबा। दंभपण बोले टाणपण मुंड नुआईबा नहीं। मु जहा जाने जेतिकी शुणीची सीटा ही ठीक। एथिरे आमर निजर दुर्बलता किछि स्वीकार करिबानी बा अन्य ठारे अन्य प्रकार विभूति महानता देखी आमे नम्रता स्वीकार करिबानी। मु जहा जानिछि जो स्तर को जाइछि एटा हिचु सर्वोत्तम सर्व नाही। अन्य मानक ठारे मध्य जहा अछि सेटा ईश्वर दत्त। तेणु सेटा भी महान। तेणु नम्रतार विपरीतटा होचु दंभपणिया मुंड नुईबा ना। आ गोटे उदाहरण दउची धरंतु गोटे काठ बाड़ी आ गोटे होचु बेत बाड़ी। ए दीटा बाड़ी को जदि आमे चाप पकेइबु बेत बाड़ीटा नई जीव। काठ बाड़ीटा नईब नाही बरं भांगी जीव नईब ना। ए काठ बाड़ी बेत बाड़ी रे नई जीवा अर्थ नम्रता अछि। नहीं बेत बाड़ीटा नई जीवा अर्थ बेत बाड़ीर नम्रता अच्छी। काठ बाड़ीटा नईब नाही टाण अच्छी दंभ अच्छी। तेणु तांकठारे दंभपण अच्छी। तेणु अनेक क्षेत्र रे जो माने मुंड नुआंती नाही जो प्राणी माने श्रेष्ठ प्राणी माने जो श्रेष्ठ प्राणी मान को मध्यरे जो माने मुंड नुआंती नाही से तांकठारे राजसिक भाव से मान को राजसिक प्राणी कहा जाए। गर्व किछि मात्रा रे आनंद हवा बा आनंद किछि मात्रा रे अल्प मात्रा रे आनंद हवाटा भल कथा। अति मात्रा रे पागल भली हेबाटा ही होचु गर्व। गोटे छोट घटना देखंतु। गोटे दल फुटबॉल खेली करी सफलता बा विजय प्राप्त हेले विजय लाभ कले पुरस्कार आनिले प्रशंसा आनिले। आनिबा रास्ता रे एवं घरे देखागला से दल सहित ताहरी कमिटी अछंती ना धरी ने तो 20 जन ए सफलतार भागीदारी होचंती 20 जन। ए 20 जन को मध्यरु किछि पागल भरी हे गले। देखो आमे ईसा कलु तेसा कलु अमुक कलु तमुक कलु ए पुरस्कार पाइलु प्रशंसा भी पाइलु। विषय गोटे आमे खेल जयलाभ कर किंतु कौन हो गले पागल बढ़े उन्माद। आउ किछि मध्यम स्तर अच्छा से माने कौन जा हो आमे जीतीगले पुरस्कार पाइले प्रशंसा पाइले। आउ गोटे स्तर अच्छा से माने कहले हाँ आमे जीतिले जे आम पाई परिवेश अनुकूल हैला तेणु आमे जीतीगले। टिके भाभी देखंतु से दल रे आज बैकग्राउंड आसी ना एवं जहाँ मु खबर पाई कि आमे खबर पाइचु जे तांकर अति निहाती जरूरी काम पड़िला पारिवारिक समस्या हैला तेणु आसी पारिले नहीं। आ फुटबॉल खेल रे से प्रतिवादी दल रे जदि आज बेकी तांते ना हमको जय हेबाटा असंभव ही था। अर्थात यही स्तर व्यक्ति माने सफल हो विफल हो से माने सदा बेले स्थिर
जदि भी हारी जीवा हाँ हारिबा कारण आमर हुए तो परिवेश दृष्टि आमर सामर्थ्य कम तांकर बेसी आउ कौन एथिरे दुख भी करिबार नहीं प्रकृति नियम हिसाब से आम हारिबा आउ कौन स्थिरता शांति भाव रो विपरीतटा से बोबाल मान ठारे देखा सेटा से भली भावटा हूँ गर्व लड़ई रे खेल रे बा कौन सी कर्म रे सफलता पाइला माने गर्व रे फाटी पड़ आनंद रे फाटी पड़ा गर्व यही गर्वर भावना अनेक प्रकार अच्छी मु केवल गोटे गोटे भाव रे मु परिप्रकाश करने चाहूँगी कारण आग को पुणी अनेक कथा अच्छी ना ब्रह्मा लीला ऋषिया ब्रह्मा लीला नाट्य संग कृष्ण लीला ये सब से आम श्रीमद भागवत रो उपाख्यान सदृश आज्ञा अन्य किसी नहीं तो यही सब थाक को आम धीरे धीरे जीवा प्राणी मान को चिन्हवा ना तेरे देखु गर्व भाव है बुझिले अभिमान अभिमान अर्थ मन भितर अदृश्य दीटा गुण रही था गोटे उत्कृष्ट और गोटे निकृष्ट अर्थात मन भितर मु हूँ उत्कृष्ट है निकृष्ट गुड़ा हूँ अभिमान ए बुझीपारे एटा जो प्राणी मान ठारे बेसी देखा जाए से माने होचंदी श्रेष्ठ अभिमानी प्राणी ये विश्व जगत रे श्रेष्ठ अभिमानी प्राणी एठारे कौनसी आंचलिक भाव रे किसी प्रकाश करा जाउनी विश्व स्तर रे समुदाय श्रेष्ठ प्राणी मान मध्यरु जो श्रेष्ठ प्राणी मान ठारे उत्कृष्ट भावना अच्छी अर्थात उत्कृष्ट भावना माने ही निकृष्ट अच्छी ना ये भावना जो मानकर अच्छी से ही श्रेष्ठ प्राणी माने होचंती राजसिक प्राणी आ गोटे प्रकार होचु ईर्षा देखंतु एई दंभ गर्व अभिमान ए होचु आंतरिक भाव गुड़िक एबे आसंतु ईर्षा होचु बहिर भाव ईर्षा कौन ना अन्यर सफलता से कार्य हो बा कार्य सफलता आओ आर्थिक दृष्टि किसी नूतनता नूतन गाड़ी नूतन गृह इत्यादि आउ किबा किसी नूतन कर्म रे बा गोटे नुआ धरण कर्म हो बा कर्म रे सफलता ए सब पड़ोशी रो ए सब प्रति आमे अमंगल चिंता करिया अर्थात से गुड़ाक भांगी रुजी जाऊ से गुड़ाक नष्ट हो जाऊ से नुआ घर न हो इत्यादि चिंता करवाटा हूँ ईर्षा यही ईर्षा भाव जो प्राणी श्रेष्ठ प्राणी मान ठारे थाए से राजसिक प्राणी बोली कहुए विश्व रे देखिए अनेक राजसिक प्राणी अच्छा एते बड़ बड़ राजसिक प्राणी अच्छा आज्ञा जो समाज आज यही अवस्था हो तापरे आसीबा लोभ लोभटा मध्य बाहिक प्रभाव बाहर बाहिक प्रभाव बाहर भितरे तो थाए सेठू तार क्रियाशीलता हूँ बाहर लोभ लोभटा कौन प्राणी मात्र के किसी आशा थाए प्राणी मात्र के किसी आशा रहिबो से सन्यासी हूँ गृही हूँ रहिबो सत आशा ही पारे बा कु आशा ही पारे स्वार्थ आशा ही पारे परार्थ आशा ही पारे कम परिमाण रे आशा तो रहिबो ना से अच्छा हो हैला ताहले गोटे छोट उदाहरण जे गोटे सरकारी पदवी हासिल करबा पाई सरकारी नियुक्ति पाइबा बा सरकारी पदवी प्राप्त हेबा पाई छात्र जीवन रु अनेक मानसिक परिश्रम बौद्धिक परिश्रम एवं शारीरिक परिश्रम
କରିବା ପରେ ଜଣେ ସେହି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ବା ସିଏ ମହାଶୟ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର କ'ଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା ଏ ପଦବୀଟା ହାସଲ କରିବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ଏଟା ବାସ୍ତବତା ଏ ଆଶା ଠିକ୍ ଜଣେ ଆଶା ନ କଲେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଡ଼ ଆଶା ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ରଖିଲେ ଏ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି ଅସାଧାରଣ ନୂତନତା ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଆଶା ଠିକ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଆଶା ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମହତ ଆଶା ଠିକ୍ ସାଧାରଣ ଆଶା ବି ଠିକ୍ କାରଣ ସେଇ ଆଶା ହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଦବୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଆଶାଟା ଅସୀମ ଆଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଅସୀମ ଯେଉଁ ଆଶାର ସୀମା ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଏ ସଂଗ୍ରହ ମୁଁ କରିପାରିବି ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜ ପଦବୀ ମାତ୍ର କେହି ବଣ୍ଟନ ତାଙ୍କଠୁ ଦେବତା କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାଜନୀତି ବା ସରକାରୀ ନୀତି ଥିଓରି ହିସାବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନୀ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ବଣ୍ଟନ କର ଦାନୀ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ନା ବାଣ୍ଟିବା ନାହିଁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଚଳୁ କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ଅସୀମ ଲୋଭ ହେତୁ ସେଟା କରାଯାଏ ଜଣକୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନା ଚାଉଳକୁ ଚୋଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କେବଳ ଦିନକୁ ସେହି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ କେତେ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ମାସିକ ବେତନଟା ପାଇଁ ନା ଅଧିକ ପାଇଁକି ଯଦି ଜଣକୁ ଆଜି ଏବେ ବି ପଚରାଯିବ ବାବୁ ତୁମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିଥିଲେ ପଦବୀ ପାଇଁ ନା ହଁ ନା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପଦବୀ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଚଢ଼ି ହେଉନି ନା କେବେ ହିଁ ଚଢ଼ିପାରିବେନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଟା ଏବେ ଅସୀମ ଆଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ରୋଜଗାର ହିସାବରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଚଳିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି କାର୍କୁ ନେଇବେ ଏ ହେଉଛି ଅସୀମ ଆଶା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଅସୀମ ଆଶା ହେଇଯିବ ଆଜିର ସରକାରୀ ବେତନ ହିସାବରେ ଅନେକ କାର୍ ଚାରି ଚକିଆରେ ଚାଲିପାରିବେ ଏଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଚାରି ଚକିଆରେ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଧାଇଁବି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଠୁ କେତେ ନେଇ ଆସିଛି ମାଲେ ମାଲ ହେଇଯିବି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିବି ବିଦେଶ ଯିବି ଏ ହେଉଛି ଅପରିସୀମ ଆଶା এই অপরিসীম আশাକୁ ଲୋଭ କୁହାଯାଏ ଏ ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଭଳି ଲୋଭ ରାଜସିକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜସିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ କଳା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ଏଟା ବିଭୂତି ଯୁଗର ବି କଥା ଆସେ ଏମିତି ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।